Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel, to Samir Sangeet Vlogs. So, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ସ ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ବାହାରିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯିବା ହେଇନି, ତ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବାହାରିବା। ଆଉ ଆମର ଏଠି ନୂଆ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ କାଳେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଭମ ବାବୁ, ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଉ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଆର୍ତୁଙ୍ଗ ପିଲା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବି ଖୋଲା ଯିବା ଉପରେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଭିଉ ରୁମ୍ ତ ବାହାରିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଇକି ନୂଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ ପାଖରେ। ଆମର ଏଇ ରୁମ୍ରେ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି ଆମର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ବି ଶ୍ରମିକ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି 3000 ରୁ 4000 ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ 2 ମାସ 3 ମାସ ହବ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟର ଆଲୁମିନିୟମ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ବୋଧେ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଦୂରରେ ଗଲା ପରେ ବି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବି ତା ଭିତରେ ବି ଲେଡିଜ କାନାଡା ଅର ବିହାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଲେଡିଜ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ନିହାତି 3000 ରୁ 4000 ଲୋକ ବି ଏଇ ଏଣ୍ଟର ହେଲୁ ଏଇ ଗାର୍ଡେନ୍ ଭିତରେ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭାଳିବ ନା ବେ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କରୁଣା ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗାର୍ଡେନ୍ର ଇନର ଭ୍ୟୁ। ସକାଳ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବି ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି। ଆଉ କିଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା। ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା, ଭିତରୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାର୍ଡେନ୍ର ଇନର ବ୍ୟୁଟି। ଲାଇଟ୍ ବରାବର ଆସୁନି, ତ ବାକି ଯାହା ବି ଆସୁଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍। ଗାର୍ଡେନ୍ ଏରିଆ। ତ ଶୁଭମ, ଏଟା କୋଉ ଜାଗା? ଏଟା ସୁକତା କତାରେ କୋଉ ଜାଗା ବେଙ୍ଗଲୋର? ଏଟା ସୁକତା କାଣ୍ଟାରେ ଜନପ୍ରିୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ହେବ ଏ ଲୋକେସନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି ଏରିଆଟା। ପାଖରେ ବି ଏଠି ଅଛି ଆମର ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଉଛି ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଠି ସୁବିଧା ବହୁତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭିତରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏଇଟା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ନୂଆ କ'ଣ ଜାଗା। ନୂଆ ଜାଗା କହୁଥିଲ ନୂଆ ବି ସବୁ ଆଗରୁ ବି ସକାଳୁ। ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡି ମାର୍କ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବି ଆଗକୁ କରନ୍ତୁ ଡି ମାର୍କ। ତ ଏଇ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ଲାଗିଛି ବୋଧେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ର ବସ୍ ସବୁ, ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଟା। ତ
तो पाखे एट सब एम्प्लॉय रोचंती तो कंपनी बस सब भी पाखे लगी बस रो ये हूँ डी मार्ट एटा गार्डन पाखे यहाँ तो डी मार्ट शॉपिंग मॉलटा एटा सकालू सकालू एत भी लोक आसी ना मॉर्निंग वॉक बहुत भिड़ हुए ये तो बाहर एबे गार्डन भितर बुलाबुली हो गला आबे एग्जिस्ट नबा ये हूँ गार्डन रू फेरला बेले गोटे मंदिर मंदिर ना तो पढ़ी होनी जहाँ भी लिखाई कि मंदिर गोटे राम मंदिर अच्छा राम मंदिर एटा मंदिर पर एटा बहुत बड़ मार्केट गोटे परिया मार्केटा एटा आम ये मैक्सिमम टाइम मार्केटिंग करने को आसू तो आउ गोटे ये हूँ गोटे वाइल्ड क्राफ्ट जो हूँ गोटे देखा कंपनी गोटे आम माने रूम रू बाहर रू बाहरला परे आ गोटे देखा जिनस हूँ वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी जोटा कि फॉरेनर कंपनी आम ये तो तो कंपनी ना बंद अच्छी मॉर्निंग टाइम वाइल्ड क्राफ्ट जोटा सब बैग बना जाए सब इंटरनेशनल सब टूरिस्ट सब बैग बना जाए कंपनी तो बंद अच्छी केते कौन काम कर पिला 4000 5000 पिला भी एठी काम करते किस हूँ बना कौन हो सब बैग शू और पैंट सब प्रकार मैन्युफैक्चरिंग होची ये कंपनी अच्छा अच्छा हमर एठी गां पिला की कौन करछन ना कौन गां पिला भी एपटर भी अछंती ओडिसा रो आसी भी एठी भी काम करछंती आ एटा इंडिया कंपनी नो इंडिया बाहर कंपनी फॉरेन कंपनी एठी भी 10 12टा खंड ब्रांच भी आरो अछि तमिलनाडु बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली एमती अछि आरो अच्छा अच्छा तुम ये करथुले कि आगुरु ना मु करी ना ए हमर गां पिला भी काम करछंती मुगा सुनिया को पाइछि एमती एटी पेमेंट केमती कोन पेमेंट एमती स्टार्टिंग आपनकर 15000 रु 20000 भितर आर भी पीएफ एसआई भी अछि भल सुविधा भी अछि आम कंपनी केमती कोन एटी वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी ता हमर एटा इंडिया कंपनी वाइल्ड क्राफ्ट इंडिया बाहर कंपनी फॉरेनर कंपनी आर ब्रांच भी अछि 5-6टा खंड ब्रांच अछि बेंगलोर रे दिल्ली रे मुंबई रे एमती तमिलनाडु एमती आर ब्रांच अछि एठी भी बेंगलोर रे बड़ ब्रांच गोटे बछि देखो सामने आपन सामने भी देखि ब्रांच अभी 5000 रु 10000 श्रमिक भी काम करछन आता एम्प्लॉय आ पेमेंट भी सेमती आपन सैलरी भी अछि 15 रु 20000 आ पीएफ एसआई भी कंपनी अछि भलो मैन्युफैक्चरिंग अछि अच्छा 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 आपण एटी आसी काम कलेनी ना ना मैं एटी काम करनी मोर दूसरा कंपनी जॉब अछि आ एठी भी हम गां पिला भी एठी काम गां पिला से जो बासदेवपुर साइड पिला गुड पिला की करछंती ई बाइदेवपुर काम करछन अच्छा अच्छा केमती कोन पेमेंट एटी केते कोन दउची 8 घंटा केमती कोन दउची स्टार्टिंग 15 रु 20000 भीतर दउची पीएफ एसआई केते घंटा ड्यूटी केते घंटा ड्यूटी 8 घंटा भीतर एमती अछि हां हां अच्छा अच्छा आ मोटू आपण एटी करिवे ना काम करिवे ना हाँ यही आसला घर आसला खाली तो बोल बेंगलोर बोल
ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଯିବା ଏବେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଏରିଆ ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ନେଇଛି କମ୍ପାନୀ। ବଡ଼ ଯୋଉଠି ଏଇ ହେଉଛି ଫୁଲ ମାର୍କେଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମାର୍କେଟଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଫୁଲ ନିଯାଏ କିଏ କ'ଣ ଗଜରା ନେଇକି ଲଗାନ୍ତି ଫୁଲ ମାର୍କେଟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ପାଖର ପରିବା ମାର୍କେଟଟା ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ମାର୍କେଟିଂ କେତେବେଳେ ୱିକଲି ଅଫ୍ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଛ ଦୋକାନ। ಅಣ್ಣ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಸಾಕಿರೋದು ಇದು ಸಮುದ್ರ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଏଇଟା ପରିବା ମାର୍କେଟଟା ଆମେ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟଟା ଏଇଟା ନବା ନା ଆଜି କିଛି ପରିବା ନବା ନା ପରିବା ନବା ନା କିଛି ପରିବା ଟମାଟୋ କାଲି ଆଣିଥିଲି ନା କ'ଣ ବା ଅଛି ନା କ'ଣ ବା ଟମାଟୋ ନାହିଁ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟମାଟୋ କିଲୋ ଏପଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 8 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଥିବ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ରେଟ୍ କ'ଣ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେନି କି ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି। ପିଆଜ ଆଣିଥିଲି ନା କ'ଣ ବା ପିଆଜ ବି ନାହିଁ ପିଆଜ ସବୁ ପନିପରିବା ନେଇତେ ଦେଖାଲି କାଲି ମୋତେ କହିଲୁ ପରିବା ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଏଇ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ହଁ ଆଗରୁ ମୋଟା ସୁଟା ଥିଲେ ହଁ ଦୁର୍ବଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିକେନ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଆଉ ନୀଲଗିରି ତବୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ରୁମ୍ ସାଇଡ୍ ଏରିଆ ସବୁ ଆମ ରୁମ୍ ସାଇଡ୍ ଏରିଆ ସବୁ ତ ଆଉ ଶୁଭମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଅଛ? ଏଇଠି ମୋର 2014 ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲିଣି ଆଉ ଆଜି 23 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପାଖାପାଖି 9 ବର୍ଷ ହବ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି ହେଲାଣି? ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଭିତରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ପାର୍କ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମାନେ ଭଲ ସୁବିଧା ଆଚ୍ଛା 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 କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଥର କ'ଣ କିଣାକିଣି କରି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କ'ଣ ବନେଇଛ ନା ରୁମ୍ରେ ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି ଯାଇ ପରିବା ତ ଆପଣ ଆମେ ତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଆଣିଥିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ମନ୍ଦିର
तथापि चलो टे बुलिक देखिए ଦେଖନ୍ତୁ ये मंदिर जे पूरा पत्थर ग्रेनेड रे सब तैयारी है देखो आपण माने आपण सामने भी पत्थर होची अंडर 4-5 कोटी कंस्ट्रक्शन खंडे खर्च होई जेटा अच्छा सब एस्टिमेशन कौन आपन देइतिले ना कौन नाइ नाइ कर्नाटक क्लब छुआ जति एमती मिसिक सब बनै चंदी देखो सब पत्थर ये भी सामने अछि एपट रे भी अछि सब अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं अच्छी हाँ ए केबे कौन कंप्लीट हवा को जाउची वर्ष आ 4 मास भीतर पूरा फाइनल हो जिवो अच्छा हम रूम पाखरु एटा केते 200 मीटर पाखा पाखी दूर पड़ियो ना पाखा की होबे बैक साइड टिके रखी रूम तळ दुकान पहुंचले फाइनल आसी चलो ओ बनी खाया मैगी खाया कौन नहीं की ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶୁଭମ କ'ଣ ବନେଇବା ଖାଇବା चलो मैगी फेगी अच्छी आउ तो कल बड़ा पाव आनले रातिर से सब अच्छी ବଡ଼ା ପାव ଖରାପ ହେଇଥିବ रूम पाखरे दीदी फ्रिज रे अच्छी ବଡ଼ା ପାव ଖରାପ ହେଇଥିବ ना ना बड़ा पाव रेडी अछि ना ଉଫ୍ ଚାଲ ଆଉ ଦିଦି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ନା ଦେଖେନ दीदी हमरो दीदी एठी पूरा निकने ପାଣ୍ଡୁଆ କ'ଣ ପିଉଛୁ ଗରମ ପାଣି ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି आज बा आ चल रूम को रूम को शुभम खोल पांडला टिके ये होछ हमर पांडुला बाबा हमर ये गां पिला अंधार होछि एपटी के देखा हां देखंते पांडुला ये पिलार गुटे प्लस पॉइंट हला कांदियनी दूसरा पिला ओडे कांदुनी का गाडी के मापा के रोनाती एटा आपण कोड मगे दिले कोड एटा अमेज़न ना फ्लिपकार्ट रो अमेज़न नु फ्लिपकार्ट नु कर्नाटक रो पिला पांडुला हां आपण माने देखंतु ये तो टुकादा पूरा जंघा टुकाटा एठ आइछनी आतुंगु तां घर खाली जेठी अनेलाळु काठे होचंती आपण एबे देखंतु हमर घरणी जे रुचे करिया लागि जंती देखंतु समय बाबू कोन रुचे करछन आपण रुचे कोन भाई मैगी टिके परिवा ओ कोन ये कोन करले फास्ट मैगी टा फास्ट कोन करले मैगी रा भाई कोन करू मैगी रा भाई मु दुकान रो किने दी तापरे गरम पानी बॉईल करले तापरे पूरा रेसिपी अपन कोन मैगी देखो हां हां तो एतरे मने खराब लागो प्रथम कोन करले तेल पकेले तापरे हम घरणी रुषे कर साइला परे आमे तापरे खाइबा खाइबा की आलू पर मैगी ना घाट होए समय बाबू केते मिनिट भीतर रेडी ही परिबो मैगीटा रेडी हला पर हमें लगे दबु बाहर लगे दबु मिल्स रेडी हां 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 पियो तापरे हां हां गरीब कुड़िया कोन करिया देखंतु हमर जो दीपर कोन करे रस्ते कोन करे पर भातटा करिते हबो भात चिकन खाइते हबो रूम हमर रूम देखंतु हमर रूम लोकेशन भी भलो अछि बाहर भी एमती देखो अभी बिल्डिंग अछि भी वर्षा हेने भी ठंडा पवनटा एपटे दउछि भलो भलो लागुछि हला आ रूम भी देखंतु हमर रूमटा कोन करिवा ए तो जीवन आ समय बाबू केते मिनिट भीतर रेडी ही परिबो केते मिनिट बाबा रेडी परिबो
ମ୍ୟାଗି ମ୍ୟାଗି ସିନା 2 ହଁ। ମିନିଟ୍ ଲେଖା ହେଉଛି 2 ମିନିଟ୍ ନୁଡଲ୍ କିନ୍ତୁ ବନା ହେଇଯାଏ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡା କୋଉଠି ହେଲା? ଅଣ୍ଡା ହେ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ ବି ହେଇଠି ଅଛି। ଆମେ ଯେ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଆଳୁ ବି ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଏସବୁ ଘିନିକି ଆସିଲୁ ନାଉ ବି ଘିନିକି ଆସିଲୁ। କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଏବେ? କରେଣ୍ଟ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି କହିଲୁ? ମାନେ କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ ନା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହେଇଛି।